तो दोस्तों आज वीडियो में सौथी महत्वपूर्ण और मोटी माहिती आपशो माटे हूँ लईने आव्यो छुं दोस्तों कि अलाहाबाद हाईकोर्ट संपत्ति विवाद पर एक मोटो चुकादो सामे आव्यो छे। मामलो कंईक एवो हतो कि जो कोई व्यक्ति पत्नीना नाम पर संपत्ति खरीदे तो तेना पर हक कोनो रहेशे। खूब ज महत्वनी माहिती छे दोस्तों। तेना ज विषयनी महत्वपूर्ण माहिती दोस्तों आपणे आजनी आ विडियोमां जाणवाना छीए। दोस्तों वधुमां आनी अंदर जणाववामां आव्युं छे कि संपत्तिनो मालिकी हक छे ते पत्नीनो ज रहेशे के पछी परिजनोनो पण तेना पर कोई हक होय। हवे आ केस में हाईकोर्टे चुकादो आपता कह्युं कि एक व्यक्ति द्वारा होममेकर पत्नीना नाम पर खरीदवामां आवेली संपत्ति कौटुंबिक संपत्ति बने छे कारण के तेनी पासे आवकनो कोई स्वतंत्र स्त्रोत नथी। न्यायमूर्ति अरुण कुमार सिंह देशवाले कह्युं कि हिंदू पतिओ माटे पत्नीओना नाम पर संपत्ति खरीदवी ए सामान्य वात छे। दिवंगत पितानी संपत्तिमां सहस्वामित्वना पुत्र दावाने लईने करायेल अरजी पर सुनावणी करता कोर्टे कह्युं कि कोर्ट भारतीय साक्ष्य अधिनियमनी कलम 114 हेठळ ए मानी शके छे कि हिंदू पति द्वारा गृहिणी पत्नीओना नाम पर खरीदायेली संपत्ति ए कौटुंबिक संपत्ति हशे कारण के सामान्य स्थिति में पति तेना परिवारना हित में घर संभाळती तेनी पत्नीना नाम पर संपत्ति खरीदे छे जे पत्नी पासे आवकनो स्वतंत्र कोई स्त्रोत होतो नथी। તેમજ વધુમાં કોર્ટે કહ્યું દોસ્તો કે જ્યાં સુધી એ સિદ્ધ ન થઈ જાય કે અમુક સંપત્તિ પત્નીની આવકમાંથી ખરીદવામાં આવેલી છે ત્યાં સુધી તે સંપત્તિ પતિની આવકમાંથી ખરીદાયેલી સંપત્તિ મનાય છે। અરજીકર્તા સૌરભ ગુપ્તાએ માંગણી કરી હતી કે તેને તેના પિતા દ્વારા ખરીદવામાં આવેલી સંપત્તિનો 1/4 ભાગ સહસ્વામિત્વનો દરજ્જો આપવામાં આવે। તેની દલીલ હતી કે સંપત્તિ તેના પિતા દ્વારા ખરીદવામાં આવેલી હતી, આથી તેની માતાની સાથે તેમાં તે પણ સહભાગીદાર છે। સૌરભ ગુપ્તાની માતા એ આ કેસમાં પ્રતિવાદી છે। સૌરભ ગુપ્તાએ સંપત્તિ કોઈ ત્રીજા પક્ષને હસ્તાંતરિત કરવા વિરુદ્ધ રોક લગાવવાની માંગણી કરતી એક અરજી દાખલ કરી હતી। સૌરભની માતા એક લેખિત નિવેદન કહ્યું હતું કે તે સંપત્તિ તેને તેના પતિ દ્વારા ભેટમાં અપાઈ હતી કારણ કે તેની પાસે આવકનો કોઈ સ્ત્રોત ન હતો। વચગાળાની રોકની માંગણી કરતા નિવેદનને કોર્ટ દ્વારા ફગાવવામાં આવ્યું હતું, જેની વિરુદ્ધ સૌરભ ગુપ્તાએ હાઈકોર્ટમાં અપીલ કરી હતી। અપીલકર્તાની અપીલ સ્વીકારાતા કોર્ટે 15 ફેબ્રુઆરીએ આપેલા ચુકાદામાં કહ્યું કે એક હિન્દુ પતિ द्वारा गृहिणी पत्नीना नाम पर खरीदवामां आवेली संपत्ति पतिनी व्यक्तिगत आवकथी खरीदवामां आवेली संपत्ति गणवामां आवे छे कारण के पत्नी पासे आवकनो कोई स्त्रोत होतो नथी। कोर्टे कह्युं कि आवी परिस्थितिओमां ए जरूरी बने छे कि ते संपत्तिनी कोई त्रीजा पक्ष द्वारा हस्तक्षेप रक्षा करवामां आवे। तो आ हतो महत्वनो चुकादो दोस्तों। खास महत्वनो चुकादो आपेलो छे कि जे संपत्ति छे जे लेडीजना नामे खरीदवामां आवे, घणा बधा व्यक्तिओ छे ते तेमनी पत्नीना नामे खेतीनी जमीनो खरीदता होय छे, मिलकत मकान दुकान खरीदता होय छे। तो आनी अंदर जणाववामां आव्युं छे दोस्तों कि पत्नी पासे आवकनो स्त्रोत नथी एटले ते कोनी मालिकीनी कहेवाय, ते पतिनी मालिकीनी कहेवाय तेवुं आ हुकमनी अंदर दर्शाववामां आवेलुं छे दोस्तों। मोटी माहिती दोस्तों आ चुकादानी अंदर दर्शाववामां आवेली छे। आशा करूँ छूँ कि आप सौने आजनो आ महत्वनो विडियो पसंद आव्यो हशे। जो पसंद आव्यो होय तो विडियोने लाइक करवानुं भूलता नहीं। चेनल पर नवा आव्या हो तो अमारी चेनल खेडूत ऑनलाइन पॉइंट ने सब्सक्राइब करी अने बाजुमां आपेला बेल आइकनने पण प्रेस करी देजो, जेना लीधे आवी ज महत्वपूर्ण माहिती आप सौने आ चेनलना माध्यमथी मळती रहे। तो दोस्तों मळीए हवे पछीना विडियोमां, त्यार सुधी जय हिंद अने वंदे मातरम।